हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज एक नई और मज़ेदार वीडियो में। गाइस पिछले कुछ दिनों से मैं गाइस बना रहा हूँ पेपर प्लेन, लेकिन आज पेपर प्लेन नहीं बनने वाला। आज गाइस पेपर से बनने वाला है निंजा स्टार, जो कि गाइस काफ़ी मस्त दिखता है। तो चलिए गाइस उसे बनाते हैं। बहुत सिंपल है, आप भी घर पे बना सकते हैं। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर चेक कर। Sabad, 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 Sabad.